Merci d'être venu. C'est agréable de voir une salle aussi remplie. Au nom de Cinespaña, je remercie la Cinémathèque de Toulouse de nous accueillir, bien entendu, pour ce cycle qu'on a coprogrammé. Et je remercie tout particulièrement José Cho et José Luis d'avoir fait le voyage. Ils sont très très occupés, donc pour eux c'était un petit effort de venir, ce dont on se réjouit. Juste, je vais vous expliquer comment ça va se passer, grosso modo. Donc, en fait, ils vont donner une conférence avec des extraits de films. Ça va durer environ 1 heure et quelques, un petit peu plus peut-être. Et ensuite, on ouvrira le débat avec la salle si vous le souhaitez. Voilà. Os dejo hablar. Buenas tardes y creo que es obligado empezar por los agradecimientos. Agradecer al festival la invitación, al OIC y a la Cinemateca por ofrecernos la oportunidad de estar aquí con todos ustedes esta tarde y a ustedes por haber venido. La verdad es que es muy sorprendente que podamos hablar del exilio y haya tanta gente en una sala. Yo creo que en Madrid sería complicado tener tanto público para hablar de algo así. Donc, je crois qu'il est nécessaire de commencer par des remerciements. Donc, merci au festival, merci à Loïc, merci à la Cinémathèque de nous avoir offert la possibilité d'avoir ce moment et de nous rencontrer et de pouvoir parler de l'exil, ce qui, pour moi, est surprenant de voir une salle aussi remplie. À Madrid, ça n'aurait pas été aussi évident. Lo primero que quería decirles es un poco comentar una pequeña introducción para que sepan ustedes cómo hemos organizado la charla, porque dar una conferencia a 4 manos es un poco extraño, puede parecer extraño, y bueno, no es que nos vayamos a interrumpir uno a otro, sino que como hemos organizado un poco la intervención. Yo haré una introducción, en primer lugar, que un poco ayude a entender el porqué del título y el porqué del enfoque que le hemos querido dar a este ciclo que hicimos en Madrid en abril y que tiene mucha relación con el que ahora se hace aquí. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Parce qu'on est deux, c'est un peu étrange de faire une conversation comme ça à 4 mains. Donc moi, je vais commencer par faire une introduction qui aide à comprendre en fait le titre et la perspective d'un cycle très similaire qu'on a organisé à Madrid en avril et qui a beaucoup à voir avec le cycle qui est présenté ici. Después de esa primera parte más teórica, ya José Luis tomará la palabra y hará toda una primera parte, un primer acercamiento a lo que podría ser el cine de lo que nosotros hemos llamado el cine del exilio interior dentro del país, dentro de España, en los años 40 y 50 principalmente. Donc ça va être une première partie un peu plus théorique. Ensuite, José Luis va prendre la parole et il va développer une approche du cinéma de l'exil, ce que nous on appelle l'exil intérieur, le cinéma qui a été fait en Espagne dans l'après-guerre, dans les années 40-50. Después seré yo quien de nuevo tome la palabra para hacer un poco la parte del espejo de lo que podría ser el cine que se hizo fuera del país durante aproximadamente esos 20-25 años mismos. Ensuite, je reprendrai la parole et je parlerai un petit peu de ce qui pourrait être le miroir de ce que va évoquer José Luis et qui est le cinéma de l'exil extérieur qui a été fait sur ces 20-25 mêmes années. De nuevo será José Luis quien tome la palabra para hablar de un momento muy concreto y de unos títulos muy específicos, básicamente de 2 películas, pero se podría extender hasta 3 o 4, que para nosotros hacen como una especie de bisagra en el tiempo, que luego les explicaremos, y que son fundamentales para dividir el exilio temporalmente, o el cine del exilio temporalmente. Et après, José Luis parlera d'un moment très spécifique à partir de 2 films, peut-être un peu plus, qui en fait désigne un moment un peu clé qui sépare en fait 2 moments du cinéma de l'exil. Y la última parte ya retomaremos, lo que tomamos es ya, digamos, esa segunda etapa del exilio, que ya es otro exilio y también es otro cine y al cual en principio le vamos a dedicar bastante menos tiempo. Nos vamos a concentrar en la primera parte, que es directamente la gente que, de alguna forma, es la gente que hace cine, que vivió la guerra en primera persona.
Donc ensuite, on abordera pour conclure cette deuxième étape de l'exil, plus tardive, mais ça c'est un peu un autre exil, c'est un peu un autre cinéma, mais on va quand même surtout se concentrer sur la première partie temporelle et sur les gens qui ont fait des films et qui ont aussi vécu la guerre civile. Si. On peut passer à la diapo, Célia. ¿Lo lees tú en francés el texto o...? ¿Lo quieres leer en castellano? No, no hace falta. ¿No? Loic va a leer un breve texto de un filósofo alemán, Walter Benjamin, que va a servir un poco para introducir esta parte más teórica. Donc je vais lire un bref texte du philosophe allemand Walter Benjamin, donc que vous pouvez lire en espagnol au-dessus de moi, et qui va servir à introduire cette partie plus théorique. Il existe un tableau de clés qui s'intitule Angelus Novus. Il représente un ange qui semble sur le point de s'éloigner de quelque chose qu'il fixe du regard. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C'est à cela que doit ressembler l'ange de l'histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne d'événements, il ne voit, lui, qu'une seule et unique catastrophe, qui sans cesse amoncelle ruine sur ruine et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré. Mais du paradis souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes si violemment que l'ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s'élève jusqu'au ciel. La lectura que se ha hecho históricamente de este texto de Walter Benjamin es una lectura que de alguna forma, digamos, lo que hace es representar la falacia de la historia, la reconstrucción que hacen los historiadores. Donc la lecture historique qui s'est faite de ce fragment insiste sur la nature reconstruite en fait et donc faussée de l'histoire par les historiens. Pero yo desde que empecé a trabajar en la Filmoteca hace aproximadamente un año, es un texto que ha vuelto constantemente a mi cabeza siempre que tengo que enfrentarme al horror que puede suponer un archivo, el orden o la organización de un archivo fílmico. Depuis que j'ai pris mes fonctions à la Filmoteca espagnole depuis un an environ, c'est un texte qui m'est sans cesse revenu à l'esprit quand je me suis confronté à l'horreur de devoir archiver, organiser justement une archive. Y la lectura que hago en ese sentido es la contraria, es decir, cuál es la función o cuál podría ser la función de un archivo fílmico, o por decirlo de manera positiva, la función del archivo fílmico es la de explicarnos ese caos, explicarnos esa historia, y por lo tanto nos veo a nosotros mismos como ese ángel de la historia que lo que hace es enfrentarse al caos para intentar crear un orden. Et moi, je fais la lecture contraire. Pour moi, la fonction d'une archive filmique, c'est justement d'expliquer ce chaos, d'expliquer cette histoire, de s'y confronter pour nous raconter une histoire. Porque los archivos fílmicos no son los sitios donde solo se conservan las películas, sino también donde se reinterpreta la historia del cine. Les archives filmiques ne sont pas seulement des lieux qui conservent en fait des films, mais c'est un lieu aussi où doit se réinterpréter l'histoire du cinéma. Y eso es lo que quisimos hacer con el ciclo de los dos exilios cuando lo organizamos en Madrid en abril de este año. Et c'est précisément ce qu'on a voulu faire quand on a organisé le cycle Los Dos Exilios en avril à Madrid. Es un ciclo que pusimos en marcha desde Filmoteca junto con un proyecto de investigación universitario sobre movimientos poblacionales y archivos fílmicos, y que lo que buscaba era hacerse preguntas diferentes sobre el exilio y el cine de la guerra civil. Donc c'est en fait un projet qu'on a mis en place dans le cadre d'un programme de recherche sur les migrations et le cinéma, et on voulait se poser toute une série de questions justement sur les relations entre le cinéma et l'exil et la guerre civile. Como ustedes entenderán, al menos desde que llegó la democracia a España, desde los años de la transición, el tema del exilio se puso encima de la mesa y tuvo cierta presencia, y también en el caso del cine. Donc depuis la transition démocratique espagnole, le thème de l'exil a été discuté et il a été également présent dans le cinéma. Si bien es cierto
que el enfoque que se le dieron a la mayoría de los estudios hechos a finales de los años 70 y ya en las décadas posteriores fue un enfoque que yo más bien digo, o me gusta definir como victimista. Mais les approches de la plupart des études qui ont été menées, je dirais, des années 70 jusqu'à aujourd'hui, sont des études que je qualifierais de victimistes ou victimaires. Son acercamientos que de alguna forma se enfrentan o abordan dos cuestiones. Por un lado, lo que los grandes cineastas que tuvieron que salir del país aportaron a otras cinematografías y el inverso de eso, lo que nos perdimos en el país por ello mismo. Donc en fait, généralement, ces études abordent deux questions. D'une part, l'apport des grands cinéastes espagnols qui durent s'exiler aux cinématographies de l'extérieur, donc, et également en quoi ça a signifié une perte pour l'Espagne. Nosotros queremos hacer un enfoque opuesto en este caso, donde no nos interesa pensar lo que se perdió, sino cómo lo que venía de la República se reformuló. Donc notre approche est en fait opposée et on ne veut pas penser ce qui s'est perdu, mais plutôt ce qui s'est perpétué en fait de la République. Esa idea que puede parecer un poco extraña, a nosotros nos abordó estudiando el cine español de los años 40 y 50 y nos encontramos como muchas de las cosas que habían ocurrido en el cine de la República se habían perpetuado a pesar de a pesar del régimen franquista. Por eso. Donc cette idée qui peut paraître un peu étrange nous est venue dans nos études en fait sur le cinéma des années 40-50 espagnoles. Et on s'est rendu compte en fait que toute une série de choses qui s'étaient passées pendant la République se sont perpétuées malgré le régime franquiste. Y cómo muchos de esos cineastas que salieron en un primer momento del país y que pudieron hacer cine en el extranjero, algunos de los nombres ustedes conocen sobradamente, el más importante de todos ellos claramente Luis Buñuel, retomaban y volvían a esas raíces de ese cine para hacer sus nuevas películas. Et quelque chose qui nous a frappé, c'est que de nombreux cinéastes donc, qui se sont exilés et qui ont pu faire du cinéma à l'étranger, qui sont relativement connus, le plus célèbre est bien entendu Luis Buñuel, on s'est rendu compte qu'ils revenaient à cette étape et qu'ils reprenaient des choses pour faire leurs films. Por lo tanto, nuestra lectura del trabajo de todos estos cineastas no es una lectura victimista, sino una lectura, yo diría que heroica. Notre lecture donc, du travail de tous ces cinéastes n'est pas une lecture victimiste, mais plutôt que je qualifierais d'héroïque. Unos cineastas que venían de trabajar una tradición, de trabajar en un magma cultural tan potente como fue el del cine de la República y que pudieron y supieron darle forma a eso a pesar de lo que les tocó vivir en la historia. Donc ce sont des cinéastes qui venaient en fait d'une tradition et du magma culturel très important qui était celui du cinéma de la République et qui surent reprendre cet héritage pour fabriquer leur cinéma. A partir de ahí, y esto es lo que les comentaba antes, nosotros encontramos un momento de fractura entre lo que pueden ser los cines del exilio, un momento de fractura histórico-temporal. Donc à partir de là, nous, on a identifié un moment de fracture historique, de fracture temporelle dans ce qu'on pourrait qualifier de cinéma de l'exil. Nosotros no diferenciamos tanto entre el cine que se hace en el país a partir del año 39 y el que se hace fuera, como ha sido el enfoque tradicional en la historia del cine español. On ne fait pas tellement de différence entre le cinéma qui s'est fait à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays à partir de 1939, ce qui est l'approche classique en fait, des études de cinéma espagnol. Sino que queremos o nos interesa o hemos encontrado una forma de hacer una división entre el cine de aquellos, retomando un título de una película española, el cine de aquellos que fueron a la guerra y aquellos que no fueron a la guerra. Nous, on reprend plutôt une division qui d'ailleurs reprend le titre d'un film espagnol et qui est le cinéma de ceux qui ont fait la guerre et le cinéma de ceux qui n'ont pas fait la guerre. Ese es el punto clave para nosotros para entender el cambio que hay en el cine español a mediados de los años 60 y no otro.
Pour nous, c'est le point clé qui explique le changement qui a lieu dans le cinéma espagnol dans les années 60. Esos dos tiempos además implican dos continentes. Et ces deux temps impliquent en plus deux continents. El primer cine del exilio se hace principalmente en Latinoamérica y el segundo cine del exilio se hace principalmente en este país, en Francia. Le premier cinéma de l'exil se fait principalement en Amérique latine et le deuxième cinéma de l'exil se fait principalement dans ce pays, en France. El primer cine del exilio es el de aquellos que sufrieron la guerra, el de aquellos que lucharon la guerra, el de aquellos que tuvieron que emprender el exilio como adultos. Donc le premier cinéma, c'est ceux de ceux qui durent en fait quitter l'Espagne et qui prirent le chemin de l'exil adulte. Y el segundo exilio es aquellos que ya fueron una opción política, aquellos que abandonaron el país porque no estaban de acuerdo con el régimen franquista, pero que o bien vivieron la guerra como niños o que ni siquiera la llegaron a vivir, sino que la sufrieron a través del sufrimiento que pasaron sus familias. Et donc le deuxième cinéma, c'est le cinéma de ceux en fait qui ont vécu la guerre plutôt enfants et qui ont pris le chemin de l'exil comme une option politique et qui n'ont connu finalement la guerre souvent que par les conséquences sur leur famille. Eso es importante porque marca los temas, marca las formas de hacer las películas, marca las perspectivas. C'est important parce que ça conditionne les thèmes, les formes et la perspective avec lesquelles les films sont faits. Ese es un poco el marco de lo que les queremos contar hoy y eso es lo que un poco va a tener la conferencia de hoy. Antes de darle la palabra a José Luis, me querría situar en una película que es todavía una película de guerra. Donc c'est un petit peu le cadre général de la conférence. Et avant que José Luis prenne la parole, je voulais juste évoquer un film qui est encore un film de guerre. Célia, je ne sais pas s'il y a un petit souci. Bueno, esta película es L'Espoir, Sierra de Teruel. Donc ce film, c'est L'Espoir, Sierra de Teruel en espagnol. Que ustedes conocerán porque es una película con un realizador francés, es una persona muy importante para la cultura francesa. Donc le réalisateur est une personnalité très importante pour la culture française. Y que va a poner en juego dos figuras metafóricas que me parecen fundamentales o nos parecen fundamentales para algunas de las cosas que van a pasar a posteriori. Donc le film met en scène deux figures métaphoriques qui nous paraissent fondamentales pour ce qui va se passer ensuite. Una es la cuestión del reconocimiento del territorio y el problema que van a tener los exiliados cuando regresen y no sean capaces de reconocer el país que habían dejado. Donc le problème est celui de la première question est celle de la reconnaissance du territoire et le problème qu'auront les exilés à leur retour de cette incapacité à reconnaître le pays. Que está representado en la película de manera magistral y también estaba en la novela previa de Malraux, en el que se ve hay un pastor, un personaje que les dice a la aviación republicana que sabe dónde se encuentran los depósitos de gasoil del enemigo, lo sube a un avión para ir sobre el terreno a reconocerlo y poder bombardearlo, y el problema que tiene el pastor es que es incapaz de reconocer el territorio desde la perspectiva aérea. Donc c'est mis en scène de façon magistrale par Malraux dans le film, à travers un personnage, celui d'un berger en fait, qui est embarqué par l'aviation républicaine dans un vol afin qu'il identifie en fait les dépôts de carburant, je crois, de l'ennemi, mais qui est incapable de leur indiquer parce qu'il n'est incapable de reconnaître le territoire depuis cette perspective. Esa cuestión de la incapacidad de reconocer el territorio o de que el territorio no responda a lo que se espera o que se haya empobrecido brutalmente va a ser un recurso constante en el cine del exilio.
Donc cette incapacité à reconnaître le territoire qui a subi d'une certaine façon un appauvrissement, va être en fait quelque chose de récurrent dans le cinéma de l'exil. Y la segunda cuestión de la película de Malraux, que me parece muy interesante, es que es la primera película que de alguna forma plantea una imagen que va a ser recurrente de los exiliados y de los refugiados en general, que son las grandes cantidades de gente huyendo de un lugar o moviéndose en diagonal en ante la cámara, huyendo de la guerra e intentando pasar a otro país. Esas imágenes que nos han acompañado a lo largo del siglo XX son fundacionales en la visibilidad de la guerra con los refugiados de la guerra civil española. La deuxième question en fait, qui est posée par le film est l'image récurrente des exiliés, des réfugiés qu'on voit fuir en fait en masse le paysage. Et cette image, d'une certaine façon, qui est une image très importante au XXe siècle, trouve en fait sa source dans ces images d'exilés. Cuando en la película de Malraux esas imágenes no representan eso, representa el pueblo que ha ido a buscar a los aviadores que han caído para hacerles un homenaje, pero esas imágenes están anticipando lo que van a ser las marchas de los españoles pocos meses después hacia la frontera con Francia. Donc dans le film de Malraux, les images du peuple en marche ne représentent pas vraiment ça. Ça représente en fait les gens qui vont chercher les aviateurs qui sont tombés pour leur rendre hommage. Mais d'une certaine façon, ces images préfigurent celles qu'on va voir quelques mois après et qui sont celles de la fuite en fait, des Espagnols. Vale. Bueno, buenas tardes y gracias. No repito las palabras de José al respecto. Uno de los aspectos quizás más novedosos, sorprendentes y hasta chocantes para algunos espectadores y también para algunos estudiosos es la manera de reconsiderar lo que pasó en el cine español después de la guerra. Donc une des choses les plus novatrices, surprenantes, voire choquantes pour certains spectateurs, est donc cette façon de reconsidérer ce qui s'est passé dans le cinéma espagnol après la guerre civile. Desde siempre se consideró que los años 40 eran más bien como un borrón negro, como una especie de maloliente celuloide que había que olvidar para retomar, si cabe, la importancia del cine español desde la llegada, pareciera que milagrosa, como caídos de otro planeta, de Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga a principios de los años 50, con esa pareja feliz, por ejemplo. Donc pendant longtemps, en fait, on a considéré que ce qui se passait dans le cinéma espagnol des années 40 était une sorte de brouillon un peu noir, une sorte de celluloïde malodorant qu'il fallait essayer d'oublier au plus vite pour reprendre en fait l'histoire du cinéma espagnol au début des années 50 avec l'arrivée un peu miraculeuse ou venue de l'espace de cinéastes comme Juan Antonio Bardem ou Luis García Berlanga, notamment avec leur premier film Esa pareja feliz. Realmente, si uno estudia, como nosotros nos hemos dedicado, yo muchos años, más de una década, las películas rodadas entre 1939 y 1950, uno se da cuenta de que no se sostiene históricamente esa especie de tópicos repetidos uno tras otro de un cine de cruzada, de un cine franquista propagandístico, que desde luego lo hay, pero en porcentajes muy pequeños, de una ruptura radical con el cine de la República. Más bien lo que hay es una continuidad compleja y difícil, pero evidente, con las tradiciones culturales populares, con el sainete, con la novela popular, que alimentaban desde el origen el cine español y que eclosionaban de manera relativamente brillante, pero cercenada por las armas, en el periodo 1933-34, 1936. Je vais synthétiser. Donc si on étudie assez sérieusement, comme nous on l'a fait pendant une dizaine d'années, les films espagnols qui ont été réalisés entre 1939 et 1950, on se rend compte en fait que cette vision d'un cinéma de croisade, d'un cinéma franquiste, voire d'un cinéma de propagande, ne se soutient pas en fait historiquement, et que le cinéma espagnol de cette décennie est bien plus complexe
que cela. Alors ce cinéma évidemment existait, mais dans une proportion relativement restreinte. Et ce qu'on peut noter en revanche quand on étudie vraiment ces films, c'est une continuité réelle avec le cinéma de la République et avec les formes de la culture populaire en fait de la République, notamment par exemple le sainete, qui est une tradition littéraire, mais ils reviendront peut-être dessus, et en fait cette tradition populaire qui nourrissait le cinéma espagnol depuis ses origines. Desde el punto de vista estrictamente cuantitativo, la mayor parte de las películas que se ruedan en los años 40 no son ni películas de guerra. Hay poquísimas películas que hablen de la guerra, porque ni siquiera dentro del bando franquista había unanimidad en la manera de ponerla en escena, y tampoco, pese a lo que se suele decir, demasiadas películas folclóricas. Porque el folclore, porque las películas folclóricas musicales le recordaban las películas de la República y hablaban de ellas como de cochambre frente populista que había que eliminar de la pantalla. En fait, si on se base sur un point de vue purement quantitatif, il y avait très peu de films de guerre en Espagne à l'époque, notamment parce qu'il n'y avait pas d'unanimité dans le camp franquiste sur la façon de mettre en scène la guerre. Et il n'y a pas non plus, de façon plus surprenante, tant de films folkloriques que ça. D'une part parce que le film folklorique renvoie à un genre qui est très riche sous la République, et parce que ça renvoie d'une certaine façon à une image du peuple qu'il s'agissait en fait d'écarter. Los productores, los nuevos productores que empiezan a producir cine en la posguerra van a buscar argucias para contentar a la vez al régimen, haciendo películas como Reina Santa, que apelan a grandes acontecimientos o grandes personajes o grandes acontecimientos históricos, pero a la vez otras que de alguna manera enlazaban directamente con los temas, con los actores y con las mismas formas de la República. Tengan en cuenta, además, que los grandes directores de cine de la República no se exilian. El 90% siguen haciendo cine en España en los años 40. Florian Rey, Fernando Delgado, Benito Perojo y demás. El caso de Buñuel es excepcional, pero tengan en cuenta que Buñuel no dirige, sino que produce películas para filmófono en la República, pero no es un gran director, ni siquiera es un director de cine en la Segunda República Española. Por lo tanto, hay una continuidad evidente en la que los cineastas intentan, como pueden, evitando conflictos directos, a través de metáforas, a través de las disculpas temáticas o formales que pueden, entroncar con los medios, diríamos, con las formas de la República, porque el público es el mismo y está acostumbrado y gusta de ese tipo de espectáculo, que es el que ha heredado de generación en generación. Okay. La plupart des producteurs en fait de l'époque en fait cherchent un petit peu, trouvent des arguties pour à la fois faire des films qui contentent le régime, donc c'est souvent des films historiques sur des grands personnages, sur des grands événements historiques, mais aussi ils trouvent le moyen de faire d'autres films qui renouent d'une certaine façon avec les thèmes ou avec les acteurs de la République. Il faut bien comprendre que la plupart des grands réalisateurs de l'après-guerre en Espagne ne s'exilent pas en fait. Le cas de Buñuel est plutôt un cas à part, mais des réalisateurs comme Florian Rey, Luis Delgado, Benito Perojo, en fait, venaient directement de la République. Donc il y a vraiment une sorte de continuité qui est évidente, et ils vont trouver toute une façon en fait, de développer d'une certaine façon des métaphores qui les relient à ce fond culturel républicain. Incluso, por poner un ejemplo que es muy evidente, cuando uno lee en un libro de historia las adaptaciones literarias que se hacen en el cine de los años 40, se suelen citar siempre autores conservadores para señalar el cambio radical que se producía con el cine de la República, y se dice se va a adaptar a Pedro Antonio de Alarcón, se va a adaptar a José María Pemán, a Concha Espina o a Wenceslao Fernández Flórez. Donc les adaptations littéraires, par exemple, qui se font après-guerre, sont plutôt des adaptations d'auteurs conservateurs, comme José María Pemán, Wenceslao Fernández Flórez, y alguno más que me he saltado. Sin embargo, no es difícil hacer una lista de títulos cuyos autores adaptados no son para nada apreciados por el régimen, y la voy a hacer muy brevemente. En 1940 se rueda Marianela, dirigida por Benito Perojo, y a partir de la novela de Benito Pérez Galdós. En el año 47, Carlos Serrano de Osma dirige La Sirena Negra a partir de la obra de Emilio Pardo Bazán. En 1947 también Edgar Neville rueda Nada a partir de la obra de Carmen Laforet, conocidísima novela, muy escritos en esa época. O incluso en 1950 se rueda en España una versión de Historia de una escalera de Buero Vallejo, que parecería imposible, como la censura permite que se rodara esa película, y esa película se rueda y se estrena. Y por lo tanto, no es verdad que haya, incluso se adapta a Antonio Machado.
en alguna película, con lo cual se podría hacer una lista equivalente de autores que de alguna manera y sorprendentemente sí llegaron a las pantallas, pese a la dictadura. Donc, mais on peut aussi dresser une liste de titres, d'adaptations en fait, littéraires d'auteurs qui ne sont pas du tout appréciés par le régime. Par exemple, Benito Perojo adapte Pérez Galdós, Edgar Neville tourne le film par exemple Nada d'après l'œuvre de Carmen Laforet, et même Machado est adapté au cinéma à l'époque. Incluso, estudiando las películas con detenimiento, uno se da cuenta de que algunas de las obras adaptadas de escritores supuestamente conservadores son de periodos cuya literatura y cuya no corresponde todavía a ese momento. Por ejemplo, Fernández Flórez se declara en los años 20 y los años 30 un socialista heterodoxo y completamente contrario a la dictadura de Primo de Rivera, y sus obras defienden el aborto, el amor libre, son anticlericales, políticamente liberales, y muchas de esas obras, aunque después él ha abrazado la causa franquista, son las que se adaptan en los 40. Y precisamente su nombre es el que permite que esas películas se puedan rodar. Es de alguna manera el colchón que permite. Estoy pensando en películas como El hombre que se quiso matar, una película que habla del suicidio, cuando es uno de los tabús para la censura, y es una película de 1941. Es una comedia negra que tiene mucho que ver con el humor absurdo de La Codorniz, tan importante en esos años en España, dirigida por Miura y demás. Okay. Et même parmi certains auteurs qui sont adaptés et qu'on qualifierait de conservateurs, souvent les œuvres qui sont adaptées ne sont pas forcément des œuvres qu'on peut encore qualifier de conservatrices. Par exemple, c'est souvent des œuvres des années 20-30. Si on prend l'exemple de Wenceslao Fernández Flores, qui se déclarait socialiste dans les années 20-30, certaines de ses œuvres étaient très libéral sur le plan politique. Ça parlait par exemple d'amour libre. Je pense à un film notamment de 1941 qui est adapté d'une de ses œuvres, El hombre que se quiso matar, l'homme qui a voulu se tuer, et qui est une comédie noire qui aborde la question du suicide. Donc beaucoup de ces adaptations littéraires d'écrivains qui sont devenus conservateurs et qui ont rallié le camp franquiste sont basées en fait sur un humour absurde qui était très présent par exemple dans la revue satirique La Codorniz. Un caso muy llamativo y conocido, quizás demasiado poco todavía, es el de Edgar Neville, el gran cineasta Edgar Neville, que es un hombre de una cultura alta, diplomático, pertenece a la nobleza. En 1934 está afiliado al partido de Azaña, Izquierda Republicana, debuta en el cine con una adaptación precisamente de Fernández Flórez, El malvado Carabel, y con otra de Arniches, La señorita de Trevélez. Después se convierte, por motivos que no vamos a explicar ahora, al falangismo, pero es evidente que su cine de los años 40 es un cine entroncado directamente con las formas republicanas. De hecho, cuando él insiste en la defensa del sainetti y en rodar películas como El domingo de carnaval o El crimen de la calle de Bordadores, es recriminado desde las páginas de las revistas oficiales de cine, diciéndole, oiga, ¿cómo sigue usted haciendo esas películas si por ese tipo de cine acabamos yendo a las trincheras? Un cas intéressant est par exemple le cas de Edgar Neville, qui est un cinéaste important, qui avait plutôt une haute culture, qui était notamment diplomate, et qui en 1934 était affilié au parti d'Azaña, donc qui était un républicain. Bon, Edgar Neville, pour toute une série de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, plus tard va adhérer à la Phalange, mais un des premiers films qu'il fait dans les années 40, c'est une adaptation de Wenceslao Fernández Flores, je ne vais pas y arriver. Il a également fait des adaptations d'Arniches, enfin en l'occurrence donc c'est Le malvado Carabel, adapté de Fernando Flores, voilà. Et c'est directement en fait un cinéma qui connecte avec les formes populaires de la République. Il est notamment dans une défense du genre populaire littéraire du sainete. Et quand il va tourner dans les années 40 toute une série de films comme Domingo de Carnaval ou El crimen de la calle de Bordadores, on va lui reprocher depuis les revues officielles franquistes son attachement en fait à ces formes de la culture populaire. Et on va lui dire comment tu peux tourner un film un peu dans cet esprit-là. C'est cet esprit qui nous a menés justement dans les tranchées. Bueno, en este mismo ciclo, o en esta edición de Cine España, ahí precisamente se proyecta Verbena, un cortometraje extraordinario
del propio Neville, que de alguna manera recoge toda esa tradición visual solanesca, oscura, profundamente crítica, y con una lectura que tiene que ver, metafórica, evidente, pero que tiene que ver que muy fácilmente el público que estaba en la sala podía vincular con la guerra que acaba de terminar y con el exilio de tantos familiares o con la muerte de tantos otros, ¿no? Par exemple, dans la programmation que propose Ciné Espagnol, il y a un court-métrage d'Edgar Neville qui s'appelle Verbena, dans laquelle on retrouve cette tradition visuelle sombre, solanesque, c'est une référence à un peintre Solana, donc qui est une tradition antérieure. Et puis le film fait également une lecture métaphorique de la guerre et de l'exil qui est vraiment évidente. Como saben, Edgar Neville es un hombre que pertenece a lo que en España se conoce como la otra generación del 27, es decir, pero muy próxima. Él era muy amigo de Federico García Lorca, por ejemplo, pero es la que se dedica más bien al humorismo, la que se dedica al humor gráfico o a la comedia teatral, etc. Y hay algunas películas muy importantes y bastante alejadas, diríamos, de los valores del franquismo, críticas de manera velada, más o menos velada, dirigidas por Ladislao Baida, pero escritas por Antonio de Laratono, algunas por Miguel Miura y dirigidas por su hermano, como siempre vuelven de madrugada. En definitiva, todo un grupo de intelectuales vinculados, diríamos, encabezados por Neville, que representan una de las patas, una de las formas de vincularse, a veces de manera muy evidente, con el cine republicano. Donc Edgar Neville fait partie de ce qu'on appelle l'autre génération de 27. Il était par exemple très ami de Garcia Lorca, mais cette autre génération de 27 travaillait en fait plutôt les formes de l'humour, de la comédie théâtrale, de l'humour graphique. Et donc Neville, après-guerre, avec toute une série d'autres figures intellectuelles, par exemple Miguel Miura, forme d'une certaine façon un groupe intellectuel qui reprend cet esprit de la République. Y junto a ellos me gustaría destacar dos generaciones o grupos de cineastas formados en los años 30, de fuerte vinculación con la izquierda, incluso directamente marxistas en los años 30, que escriben las revistas de cine más combativas, pero que por distintos motivos vitales se quedan en España y van a hacer el cine más refractario, más crítico, más oscuro que uno pueda imaginarse. Evidentemente cine con muy malas calificaciones por parte de la censura, pero que se puede rodar, que se estrene en malas condiciones, pero que hoy representa lo más experimental, lo más valiente, lo más violento del cine de los años 40. Me estoy refiriendo a los llamados telúricos y a los renovadores. Entre ellos podréis ver en este mismo ciclo 90 minutos que nosotros mismos presentaremos mañana. Donc là, je voudrais du coup faire ressortir deux groupes de cinéastes en fait formés dans les années 30, certains très influencés par le marxisme, qui écrivent alors dans les revues de cinéma les plus combatifs de l'époque et qui vont réaliser le cinéma le plus obscur, le plus sombre, le plus critique en fait de l'époque, qui est un cinéma qui évidemment va être mal qualifié par la censure, mais qui va quand même arriver à se tourner et parfois à sortir dans les salles. Donc d'un côté, on a ce qu'on a appelé los telúricos, et de l'autre lado, et de l'autre côté, les rénovateurs, notamment avec le film 90 Minutos qu'ils présenteront demain. Casi todos ellos son gente que ha luchado en el bando republicano. Por ejemplo, la película que verán mañana algunos de ustedes, 90 minutos, está dirigida, escrita y fotografiada por republicanos derrotados. Muchos de ellos salen de la cárcel y por ciertas amistades o por el medio que sea consiguen reincorporarse al mercado y hacer películas, pero siempre en condiciones extremadamente difíciles, ¿no? Donc certains de ces films ont été réalisés par des gens qui ont directement en fait, lutté dans le camp républicain. Le film auquel je fais référence, 90 Minutos, a été écrit, photographié et tourné par des cinéastes républicains encartés et qui notamment sortaient alors de prison et qui, en raison de certaines amitiés ou de certains liens, pouvaient recommencer à faire des films à cette époque. Uno de los cineastas más importantes de esta tendencia es Carlos Serrano de Osma, que es un crítico de cine, es uno de los fundadores del Instituto de Experiencias e Investigaciones Cinematográficas, que luego va a dar lugar a la Escuela de Cine, y es el director de algunas películas en los años 40 que les recomiendo ver para darse cuenta de lo que aquí estoy hablando. Películas tan extraordinarias como La Sirena Negra, basada en una obra que ya cité antes de Emilia Pardo Bazán, de 1947, o una obra de
o obras basadas en otra película basada en Unamuno y demás. Y otro de los que quiero citar es que está muy vinculado, por cierto, a Serrano de Osma, es Lorenzo Llobet Gracia, que quizás le suene, director de una sola película que se llama Vida en sombras, que es la película quizás que mejor ejemplifica la manera en la que estos cineastas buscaron metaforizar la herida de la guerra, siempre a partir de un mismo giro temático, de un mismo giro diegético, que es la muerte del objeto de deseo, la muerte de la mujer, ¿no? En muchas películas de estos directores, la pérdida de la mujer, por la causa que sea, por el suicidio, por un accidente, les lleva a una especie de profunda depresión, de locura, de muerte o incluso de suicidio. El caso más excepcional... Espera. Sí. Donc, je voudrais en fait signaler deux cinéastes. Le premier est Carlos Serrano de Osma, qui est un cinéaste très important, qui est fondateur notamment de ce qui va devenir l'école du cinéma plus tard, qui a réalisé toute une série de films dans les années 40, dont La Sirena Negra en 1947, film que je vous recommande particulièrement. Et le second cinéaste est Llobet Gracia, donc, qui est notamment le réalisateur d'un seul et unique film qui s'appelle Vida en sombras, qu'on projette aussi par ailleurs dans le cadre du cycle, et qui est un film assez symptomatique de la manière dont tous ces cinéastes vont métaphoriser d'une certaine façon l'idée de la guerre. Et cette métaphore va souvent passer par la perte de la femme, en fait, par la perte de l'objet aimé, que ce soit par un suicide, par un accident, et comment cette perte, en fait, va les entraîner vers une sorte de folie ou de déclin. En Vida en sombras se da curiosamente el ejemplo más nítido de lo que digo. Por un lado se da una idea muy repetida en todo el cine de los 40, que es la presencia del cine como tema. Es un cine profundamente metacinematográfico que siempre reflexiona o habla de sí mismo. El protagonista de esta película es un director de cine que en los primeros días de la guerra en Barcelona sale a rodar para ver lo que ocurre con su cámara, porque es un reportero, por así decirlo, y deja en su casa a su mujer embarazada, que recibe por casualidad, por mala fortuna, una bala furtiva que entra por la ventana y muere. Donc, quelque chose qui est important dans ces films, et dans Vida en sombras c'est particulièrement évident, c'est la présence du cinéma lui-même en fait comme thème. C'est un cinéma profondément méta-cinématographique. Vida en sombras, ça raconte l'histoire d'un cinéaste, en fait, d'un réalisateur, qui pendant les premiers jours de la guerre civile à Barcelone sort dans la rue pour filmer, parce qu'il est une sorte de reporter, et il laisse sa femme à la maison, qui est enceinte, et qui est tuée en fait par une balle perdue. Él tiene que, por supuesto, alistarse en el ejército, en el bando nacional, porque la película, aunque se desarrolla en Barcelona, la censura obliga a que él cambie de bando, es un poco difícil de explicar. La cosa es que la tragedia de su mujer hace que se culpe a sí mismo por estar dirigiendo cine en vez de defendiendo a su mujer, y él le va a decir a sus superiores, una pequeña secuencia, que no quiere seguir rodando, que no quiere ser camarógrafo de guerra, y esto ya enlaza con el fin de la guerra, y me gustaría que se fijaran cómo la película, de manera sutil, enlaza la muerte de la mujer, la guerra civil y el surgimiento del régimen de Franco. Fíjense bien en el himno español que suena justo sobre la lápida de la mujer cuando él acude a verla al finalizar la contienda. Donc on va regarder un petit extrait du film. Donc suite à ce décès, en fait, le cinéaste s'enrôle dans le camp nationaliste. Enfin bon, c'est quelque chose d'un peu compliqué à expliquer, mais qui est un peu forcé par la censure du film. Et vous allez voir comment, en fait, Llobet Gracia noue d'une certaine façon le thème de la mort de la femme, le thème de la guerre civile et le thème de l'émergence du régime franquiste. Al cuerpo de infantería. ¿Lo ha pensado usted bien? Sí, señor. ¿Sabe el alcance que puede tener este cambio para usted? Sí, mi comandante, pero el ser operador trae a mi memoria dolorosos recuerdos. No entiendo. Mi pasión por el cine hizo que abandonara a mi esposa en trágicas circunstancias, y eso le costó la vida. Lo lamento. Buena suerte, Durán.
la pérdida del objeto amoroso, en este caso esa mujer fallecida casualmente por una bala de los primeros escarceos en Barcelona, representa de manera metafórica, y muchas otras películas también, podría darle una larga lista de títulos, desde Barrio a La Sirena Negra, también a Cuatro Mujeres, a La Calle Sin Sol, a Siempre Vuelven de Madrugada, en los que la pérdida de la mujer de alguna manera puede leerse como metáfora de un país desolado, de un país angustiado, poblado de agobiantes y sombríos recuerdos, soportando un complejo de culpa que brota incontrolable una y otra vez de manera obsesiva. Donc en fait, Vida Ensambla, c'est représentatif donc, de la manière dont la perte de l'objet amoureux, donc de cette femme qui meurt d'une balle perdue à Barcelone, représente d'une certaine façon un pays qui se retrouve dans une situation désolée, en fait, un pays traumatisé et un pays qui ressent un complexe de culpabilité. Et je pourrais d'ailleurs donner une longue liste de films, par exemple Calle Sin Sol ou La Sirena Negra, qui sont basés sur les mêmes thématiques. Me gustaría cerrar estas palabras sobre los años 40 para pasar muy rápidamente a la década siguiente. Creo que voy a acortarlo mucho. Quiero que se fijen en la manera en la que Edgar Neville, que dirige en la versión en 1947 de Nada, la novela de Carmen Laforet, escrita por ¿cómo sale el nombre de por Conchita Montes y dirigida por Edgar Neville, cierra la película de una manera absolutamente particular y, claro, completamente diferente desde el punto de vista narrativo y desde el punto de vista enunciativo a la novela. Saben que ella se va en el coche con su amiga, si recuerdan la novela, y dice: me marchaba sin haber conocido nada de lo que yo tan confusamente venía a buscar, la vida en plenitud, la alegría, el interés profundo, el amor. De la casa de la calle de Aribao no llevaba nada. Bueno, así acaba la novela, pero el cineasta nos obliga a nosotros a quedarnos en la casa. Vean el movimiento de cámara y el tétrico, terrible final que nos indica dónde estamos viviendo y dónde nos vamos a quedar nosotros. Donc en fait, je voudrais, pour finir sur ces années 40, évoquer le film Nada réalisé par Edgar Neville et qui a été écrit par Conchita Montes, d'après l'œuvre de Carmen Laforet, et notamment sur la façon dont il résout la fin du film. À la fin du film, la personnage féminin s'en va, en fait, quitte sa maison et sa famille, mais Neville, vous allez voir, reste bien avec la caméra dans la maison pour bien nous montrer que nous, on reste en fait dans cet endroit et qu'on va y rester longtemps. Al bajar la escalera, recordaba la terrible esperanza, el anhelo de vida con que la había subido por primera vez. Sentía de nuevo aquella ansiedad de la llegada, pero ahora ya no tenía las mismas ilusiones. Me marchaba sin haber conocido nada de lo que confusamente esperaba. La vida en su plenitud, la alegría, el interés profundo, el amor. De la calle de Aribao no me llevaba más que lo que había traído. Nada. Bueno, solo conociendo en profundidad el cine de esa década, uno puede llegar a entender lo que hace Berlanga, lo que hace Bardem, lo que hace Fernán Gómez como director, de una manera algo más compleja e interesante que la influencia del neorrealismo italiano. Solo eso es lo que supuestamente explicaría la novedad, el aire nuevo, la regeneración del cine español de los 50, la influencia del neorrealismo, cosa que es radicalmente falsa. C'est d'une certaine façon seulement en connaissant ce cinéma des années 40 espagnol qu'on peut comprendre le cinéma que vont faire dans la décennie suivante des réalisateurs comme Berlanga, Bardem ou Fernando Fernán Gómez. C'est de cette façon qu'on peut le comprendre de façon un peu plus complexe et pas seulement parce qu'il est la plupart du temps cité et qui est comme quelque chose de rénovateur pour le cinéma espagnol, qui est l'influence du néo-réalisme italien. Donc ça, c'est assez faux.
Es evidente que ellos vieron, conocieron y apreciaron esas películas, pero no lo es menos que se sentían profundamente vinculados con toda la tradición del sainete, de la novela popular, del humor, que de alguna manera, con la que estaban directamente involucrados. Hay que recordar que Fernán Gómez Berlanga y Neville conformaban grupos, tenían una relación personal muy profunda y unos se sentían de alguna manera herederos y discípulos de los otros. Hay una vinculación, un cordón umbilical que hace que podamos explicar en buena manera la progresiva crispación, la progresiva crítica, el distorsionamiento satírico de las películas de estos cineastas en función de un proceso de crispación a partir de los materiales del sainete. Donc, d'une certaine façon, ces cinéastes que j'ai évoqués connaissaient le néoréalisme, mais ils avaient vu aussi ces films et ils se sentaient profondément liés en fait à la tradition du roman populaire, du sainete, de l'humour. Il faut bien comprendre que tous ces cinéastes, Fernán Gómez, Neville, formaient un groupe. En fait, ils avaient des relations personnelles. Certains se considéraient comme les disciples les uns des autres. Et on peut comprendre d'une certaine façon le cinéma des années 50, qui va être un cinéma critique, satirique, que comme finalement une crispation de cet esprit des années républicaines qui est hérité et qui est transmis. De alguna manera se producía en el cine español de los 50 algo similar a lo que había ocurrido con Goya. El Goya de los, digamos, de los cartones para tapices, que después se hacía esperpéntico, oscuro, negro, crítico, a través de un proceso histórico bien conocido y bien estudiado por los historiadores, o el mismo proceso que hacía que el Valle Inclán modernista se convirtiera en el Valle Inclán de los esperpentos. El cine español se esperpentizaba, se crispaba, se hacía violento, en una especie de modernidad ibérica, totalmente diversa de la modernidad de la Nouvelle Vague, que cortaba como bisturí dolido la realidad española del franquismo. Quiero terminar esta D'une certaine façon, dans les années 50, on peut dire que le cinéma espagnol se crispe en fait et devient esperpéntico. Donc c'est une référence à l'esperpento qui est une critique acide en fait des mœurs. Et d'une certaine façon, c'est un peu un processus similaire à celui qu'a expérimenté Goya, le Goya des premières tapisseries, au Goya après des gravures. Et tout ça est lié à un processus historique, à une réalité à laquelle il était confronté, de la même façon que Valle Inclán aussi. Et il y a un premier Valle Inclán qui est réaliste et ensuite qui est esperpéntico. Et donc cette crispation, d'une certaine façon, va aboutir à l'expression au cinéma d'une modernité ibérique, qui est une modernité spécifique en fait. Para cerrar este apartado de una manera tan esquemática que es casi imposible hacerlo de otra manera, voy a cerrar con una de las más espléndidas películas de la historia del cine español, menos conocida que otros, menos conocida que Plácido o que El Verdugo o que Muerte de un ciclista o que otros clásicos, pero yo creo que una de las películas más extraordinarias y reivindicables de nuestro cine, que es El mundo sigue, la película dirigida en 1963 por Fernán Gómez, que es diríamos la versión más brutal de esta modernidad crítica, completamente contraria al régimen de Franco. Es una película que se rueda con el dinero del propio Fernán Gómez, pero que casi no se puede estrenar. Donc pour finir de façon un peu schématique sur cette partie un petit peu des années 50, j'aimerais aborder un film splendide, alors qui est un petit peu moins connu que les classiques de Berlanga, Plácido, El Verdugo ou que Mort d'un cycliste par exemple de Mardem, qui est un film de 1963 réalisé par Fernán Gómez qui s'appelle El mundo sigue et qui est vraiment une des versions les plus brutales de cette modernité dont je parlais et complètement contraire au régime. Alors c'est un film qui a été très difficile à faire, que Fernán Gómez a payé avec son propre argent et qui est en fait à peine sorti. El fragmento que ven es la llegada a casa, después de llevar mucho tiempo fuera, de una Luisita, prostituta de lujo, que triunfante, porque ya tiene dinero, va a ver a sus padres. Y vamos a ver de nuevo a través de una escalera cómo se cuenta la historia de la vida de esta niña en saltos brutales temporales, de una forma muy característica del cine de Fernán Gómez y que de alguna manera es la versión más brutal a la que llega el cine español, que parte de materiales populares, sainetescos, para hacer después esta especie de esperpento doloroso para el ojo, difícil de ver, y que la película tiene, por cierto, uno de los finales más brutales que uno pueda recordar en el cine. Quiero que vean esta secuencia. Recuerden también la fecha de la película, 1963, con la que se cerraría esta primera etapa de los cineastas que fueron a la guerra y que trabajan el exilio interior o exterior de una manera concreta.
Donc ce film est de 1963 et ça sera un petit peu la date qui clôt en fait cette première période du cinéma de l'exil, qui est celui des cinéastes qui ont connu la guerre. Le fragment que vous allez voir en fait est l'arrivée, plutôt le retour à la maison d'une fille qui est devenue prostituée de luxe et donc triomphante. Et vous allez voir comment sa vie est évoquée à travers toute une série de sauts temporels qui sont très caractéristiques d'ailleurs du cinéma de Fernando Fernán Gómez. Et cette série évoque en fait l'évolution même du cinéma espagnol de l'époque, donc qui part d'un matériau, on va dire, populaire de la République, pour finir sur cette vision esperpéntica, sombre et très douloureuse du cinéma espagnol de l'époque. Para la vida de relación de los países. No lo creas. Si hubiera menos periódicos, viviríamos más felices y tranquilos. Eso sí, tal vez menos nerviosos. ¿Ve cómo me da la razón? Ya, pero entonces, ¿de qué viviría yo? En ese caso, que haya los más posibles. Muchas gracias, doña Elo. Y hasta pronto. Adiós, don Andrés. Cierre, cierre, cierre. Luisita, toma la merienda. Hija mía. Mamá. Pero hija, si estás hecha una reina. Bueno, es la segunda escalera que vemos, no será la última, como un espacio interesante, como laberinto en sí mismo de la historia. Yo voy a volver un poco hacia atrás. Esta película última de la que les hablaba José Luis es una de esas películas que decíamos ya bisagras. Lo dejamos aquí para luego retomar. Donc c'est le deuxième escalier qu'on voit, ce ne sera pas d'ailleurs le dernier. Cet escalier, c'est intéressant comme un espace en fait labyrinthique de soi-même et de l'histoire. Donc moi, je vais revenir un petit peu en arrière par rapport à ce dont parlait José Luis. El exilio tampoco empieza con el final de la guerra, el exilio empieza antes. Donc l'exil ne commence pas avec la fin de la guerre, il commence avant. Y de hecho ya hay películas antes de que acabe la guerra civil que están reivindicando ese espíritu de la República. Et avant même la fin de la guerre civile, il y a déjà des films qui revendiquent cet esprit de la République. Quizá la primera de ellas es una adaptación de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. L'un de ses premiers films est une adaptation de García Lorca. Que se realiza en Argentina, digamos, bajo la inspiración de una dama del teatro como es Margarita Xirgu. C'est un film qui s'est réalisé en Argentine sous le parrainage d'une personnalité théâtrale, Margarita Xirgu. Como ustedes saben, Federico García Lorca, que es uno de los representantes más claros y populares y a la vez radicales de la cultura de la República, es asesinado al mes de empezar la guerra civil por el ejército franquista. Comme vous savez, Federico García Lorca, qui est un des représentants les plus clairs et en même temps les plus radicaux de la culture de la République, est assassiné dès les premières semaines de la guerre civile. Y esa es una noticia que corre rápidamente y se enteran, digamos, eso se sabe mundialmente. No solo se produce el asesinato, sino que se difunde que eso ha ocurrido. Et c'est une nouvelle qui va très rapidement se répandre en fait internationalement.
Por lo tanto, hacer una adaptación en el año 38, cuando todavía la guerra está en marcha, de una obra de Federico del año 32, producida en plena República, evidentemente es una declaración de principios. Donc faire une adaptation de García Lorca en 1938 alors que la guerre bat encore son plein est évidemment une déclaration d'intention. Les voy a poner un fragmento de la película. Como saben, la película es una especie de, bueno, de adaptación de Romeo y Julieta. O sea, la película, la obra original es una especie como de Romeo y Julieta, donde se produce un conflicto por un tema en este caso, de tierras y de agua, y tiene un final trágico. Lo que me parece interesante, y es por lo que les quería poner ese fragmento, que es el final de la película, como van a ver, el duelo final del personaje femenino se produce en un entorno donde lo único que hay son ancianos, mujeres y niños, donde han desaparecido los hombres que pueden, digamos, en aquel contexto, y entiéndanlo en ese contexto, que podían echar un país adelante. Ese país que había perdido a esos hombres en la guerra. Donc, comme vous le savez, l'œuvre originale en fait est une sorte de version de Roméo et Juliette qui met en scène un conflit pour des terres et pour de l'eau. Mais ce qui me semble intéressant, et c'est par rapport à la fin du film, ce que je voulais montrer, c'est que le deuil final du personnage féminin est capturé dans un environnement en fait dans lequel il ne reste plus que des personnes âgées, des femmes ou des enfants, et où la disparition des hommes, pour des raisons que vous comprendrez, est patente. Con un cuchillito en un día señalado entre las 2 y las 3, se mataron los 2 hombres del amor. Con un cuchillito que apenas cabe en la mano, pero que penetra fino por las carnes asombradas y que se para en el sitio donde tiembla enmarañada la oscura raíz del grito. Y esto es un cuchillito que apenas cabe en la mano, pez sin escamas ni río, para que un día señalado entre las 2 y las 3, con este cuchillo se queden 2 hombres duros, con los labios amarillos. La otra película que de alguna forma hace un ejercicio similar, aunque es un poco más tarde, es en el año 1945, es una película que se produce en México por un realizador que es su primera película, aunque ya lleva prácticamente 20 años trabajando en el mundo del cine, incluso ha trabajado en Hollywood como ayudante de dirección, que se llama Roberto Gabaldón. L'autre film en fait qui fait un exercice similaire est un film de 1945 produit au Mexique. C'est le premier film de son réalisateur, même si ça fait une vingtaine d'années qu'il travaille dans le cinéma, notamment dans le cinéma à Hollywood, et ce réalisateur s'appelle Roberto Gabaldón. Roberto Gabaldón elige para hacer su primera película adaptar una novela de Vicente Blasco Ibáñez. Donc Gabaldón choisit d'adapter un roman de Vicente Blasco Ibáñez pour son premier film. La novela se titula La Barraca, está ambientada en un ambiente popular y populista valenciano, y eso es lo que se reproduce en esta película mexicana, que es muy llamativo que un director mexicano tome esa decisión, y no solo eso, sino que elige a todos los jefes de equipo, todos los jefes de equipo que trabajan con él en esa película, la mayor parte de ellos son españoles exiliados. Donc le film s'appelle La Barraca et il est situé dans une ambiance populaire et populiste de la région de Valence. Donc c'est particulièrement significatif qu'un réalisateur mexicain ait choisi ce contexte pour son premier film. Et en plus, il fera en sorte que pour le tournage du film, tous les chefs d'équipe soient des Espagnols exilés au Mexique. Por lo tanto, es interesante marcar también esas similitudes con lo que contaba antes José Luis, de esos recursos a la literatura que hace este cine para hacer cierta reivindicación cultural.
Donc pour connecter un petit peu avec ce que disait José Luis, on peut souligner ce recours à la littérature pour, d'une certaine façon, faire un cinéma de revendication. Blasco Ibáñez había sido un novelista muy popular en los años 20 y muy popular en los años 30, que incluso sus novelas habían sido adaptadas en Hollywood. Blasco Ibáñez était un romancier très populaire dans les années 20-30. Certains de ses livres avaient même été adaptés à Hollywood. Por lo tanto, hay una operación, digamos, muy interesante en el sentido de mezclar ese autor internacionalmente conocido con una reivindicación muy concreta y con una vinculación, digamos, con el espíritu de la República muy claro. Donc c'est assez intéressant de voir comment il y a en fait un mélange entre cet auteur de renommée internationale et la revendication plus spécifique de ce que serait l'esprit de la République. Esto es digamos, un apunte al margen, pero curiosamente ese es el primer año que se organizan los premios nacionales del cine mexicano, que son los premios Ariel, el equivalente al Oscar o a los César aquí, y la película de Gabaldón Arrasa se lleva casi todas las estatuillas y es la película que México manda a los Oscars. Donc c'est aussi un peu une remarque à la marge, mais c'est la première année que s'organisent les prix mexicains, les prix Ariel, qui sont l'équivalent des Oscars ou des Césars français. Et donc le film de Gabaldón va remporter tous les prix et va être envoyé par le Mexique à l'extérieur aussi. Et pour les Oscars, pardon. Con eso lo que pretendo apuntar es cómo la cultura republicana es una cultura que tiene cierta resonancia en los ámbitos internacionales cinematográficos en esos momentos. Donc avec cela, je veux dire que la culture républicaine a une certaine résonance en fait dans les milieux cinématographiques internationaux à l'époque. De hecho, es muy curioso que un personaje como Luis Buñuel, que es digamos, el más famoso de los exiliados del mundo del cine, vuelve directamente a los títulos de la República una vez que ya ha sentado su posición en el cine mexicano y de nuevo mundial. Vuelve después de hacer Los Olvidados. Et c'est assez frappant de voir que Buñuel, le cinéaste exilé le plus célèbre, revient en fait au titre de la République dès qu'il a un petit peu affermi sa position dans le cinéma mexicain internationalement, c'est-à-dire après Los Olvidados. Como comentaba antes José Luis, las tres películas que realiza Buñuel antes de la Guerra Civil son dos de ellas se realizan en Francia, aquí en este país. Una de ellas incluso con financiación francesa, la otra no se sabe muy bien, pero básicamente la madre de Buñuel es la que paga El perro andaluz. Y solo una de sus películas, Las Urdes, es una película rodada en España con dinero español, pero es una película, no lo olviden tampoco, que la República prohíbe por subversiva. Donc les trois films que réalise Buñuel avant la guerre et avant l'exil, deux d'entre eux sont français, sont faits avec de l'argent français, même si Un chien andalou est produit avec l'argent surtout de la mère de Buñuel. Seul son troisième film, Las Urdes, donc Terre sans pain en français, est produit avec de l'argent espagnol, mais il ne faut pas oublier que c'est un film qui va être interdit par la République car jugé subversif. Y la película solo se va a estrenar en Francia una vez que ha empezado la guerra, con un montaje diferente, como una película que busca que sea propagandística a favor de la República en el conflicto armado. Et le film ne sortira en fait qu'en France dans un montage différent une fois que la guerre civile aura commencé, et il sera présenté comme un film de propagande au service en fait du camp républicain. Pero entre esos dos momentos, entre el año 33 cuando Buñuel acaba la película y en el 37 cuando se estrena en Francia, antes de que empiece la guerra, Luis Buñuel tiene que sobrevivir, tiene que vivir, tiene que comer, y para hacer eso trabaja para una productora de un productor que se llama Ricardo Ugoiti, la productora se llama Filmófono. Ricardo Ugoiti y Buñuel habían coincidido en la residencia de estudiantes, eran amigos, habían colaborado en el cineclub de la residencia, en el cineclub español, en toda, digamos, los dos participaban de un movimiento cinéfilo muy potente que había en ese momento en España y más concretamente en Madrid, y Urgoiti reclama los servicios de Buñuel como experto director de cine
para hacer cine popular, ese cine popular del que hablaba José Luis al hablar de la República. Y Buñuel acepta trabajar como productor de esas películas a cambio de que su nombre no conste en los títulos de crédito. Donc entre 1933, date à laquelle il finit le tournage de La Sourdes, et 1937, date à laquelle le film sort en France, Buñuel doit survivre en fait, il doit manger, et il va s'associer avec un producteur qui s'appelle Ricardo Urgoiti et à sa maison de production qui s'appelle Filmofono. Alors il a connu Urgoiti à la résidence des étudiants, la Residencia Estudiantes, qui est un lieu très important en fait dans la culture, on va dire d'avant-garde espagnole des années 20-30. Il a participé avec Urgoiti à différents ciné-clubs et Urgoiti va lui demander à ce moment-là de venir travailler en fait en Espagne pour faire ce cinéma populaire donc de la République dont on parle, et il va requérir ses services comme expert réalisateur, ce à quoi Buñuel va accepter. Il va accepter de faire ce cinéma populaire à une condition que son nom n'apparaisse pas dans les crédits des films. En las 4 películas, Filmófono llega a hacer 4 películas durante la guerra, perdón, antes de la Guerra Civil, entre el año 35 y el año 36. La última no se llega, de hecho no se llega a estrenar porque además es una comedia cuartelaria, una comedia militar, se entiende la alerta, y se estrena ya después de la guerra. Pero en esas 4 películas, Urgoiti y Buñuel eligen cineastas inexpertos y sin querer decir nada más que eso, Buñuel es quien trabaja en la sombra dirigiendo los rodajes de esos cineastas. Donc entre 1935-36, Filmofono va réaliser 5 films. Le 5e sortira pas vraiment, c'est une comédie militaire. Et pour ces 4 films, disons qu'ils sont finis, ils vont choisir des cinéastes sans expérience, et d'une certaine façon, c'est Buñuel qui travaillera à leur réalisation dans l'ombre. Uno de esos títulos es Don Quintín el Amargao, que es un título que Buñuel retomará, como decía antes, en el año 51, después de haber rodado ya Los Olvidados y haber ganado un Cannes y haber recuperado el prestigio internacional. Et l'un de ces films qui est réalisé s'appelle Don Quintín el Amargo, qui est un film que Buñuel reprendra au Mexique en 1951, une fois qu'il aura retrouvé sa renommée internationale. Con eso lo que insisto en esa idea, digamos, de la transnacionalidad del espíritu republicano, que sigue todavía vivo en ese momento y que Buñuel lo recupera, y que va a estar vivo también en otros realizadores y en otras figuras cinematográficas que se mueven entre México y Argentina en esos años. Ce que je veux dire, ce sur quoi je veux insister, c'est cette transnationalité de l'esprit républicain qui existe encore à l'époque et que Buñuel va récupérer. D'ailleurs, il n'est pas le seul, il y a toute une série de cinéastes qui vont le récupérer, qui évoluent généralement entre le Mexique et l'Argentine dans ces années. El propio Ricardo Urgoiti tiene que salir de España en el año 38. En este caso, Ricardo Urgoiti sale de España en un momento en el que digamos, es un personaje incómodo tanto para el lado republicano como para el lado de los sublevados. Donc Ricardo Urgoiti lui-même devra s'exiler en 1938. Donc il quitte l'Espagne à un moment où il est devenu un personnage incommode, tant pour le camp républicain que pour le camp des soulevés, des séditieux. Y viaja a Argentina, donde llega a finales del año 38 para continuar con la actividad de su productora Filmófono. Et il arrive fin 38 en Argentine pour continuer l'activité de sa maison de production Filmófono. Ahí va a hacer 2 películas. La primera es La canción que tú cantabas, del año 39. Il va y faire 2 films. Le premier est La canción que tú cantabas, de 1939. Y la segunda, Mi cielo de Andalucía. Cuando él hace Mi cielo de Andalucía, ya su situación económica es muy precaria, lo cual le obliga a no solo producir la película, sino dirigirla. Le deuxième film s'appelle Mi cielo de Andalucía. Il le réalise à un moment où sa situation financière est critique, ce qui l'oblige non seulement à produire le film, mais également à le réaliser. Les quiero poner el inicio de esta película, solo unos segundos. On va voir quelques secondes du début du film.
¿Echamos un cigarro, Carmona? Como manda el señor amo. Mal año. Y va el tercero, maldita sequía. Pensar que esta tierra le dieron para mantener a tantas familias y ahora... Ahora sobra la mitad del personal, pero usted no es capaz de echar a nadie. ¿Cómo voy a dejar sin pan y sin techo a tanta gente? Esto, don Rafael, está lleno de holgazanes y de inútiles. En fin, ¿vamos andando? Andando. La conversación es muy corta, pero tremenda, es brutal, pensada por alguien que ha salido de su país, que ha perdido una guerra, por lo que representa. Es decir, en los personajes, vemos ese plano sobre un terreno completamente baldío, aparecen los personajes del mayoral y el señor, por decirlo así, y comentan cómo esa tierra ha quedado ya no da más después de 3 años de sequía. Evidentemente, esos 3 años no es un número casual. Y luego hablan de cómo esa tierra que había dado tanto para todo el mundo, ahora sobra la mitad del personal. Es decir, no es casual, no puede ser casual que una película del año 43, un realizador, o sea, alguien que ha sufrido la guerra de esa manera, arranque esa película que, por otro lado, luego se va a convertir en una comedia musical con Angelillo, que era el gran compañero de viaje de Urgoiti en esta aventura argentina. Donc en fait, la conversation qui ouvre le film est courte, mais elle est vraiment brutale. Elle est vraiment pensée par quelqu'un qui a dû quitter son pays et qui a perdu une guerre. En fait, la conversation entre le propriétaire de la terre et la personne qui travaille dessus évoque le fait que cette terre est devenue complètement sèche, en fait, improductive ou peu productive au bout de 3 ans de sécheresse. Donc ces 3 années, c'est pas un hasard, en fait, ce chiffre de 3 années. Et aussi, il fait mention que cette terre qui a donné autant avant à une population importante, maintenant, il en reste, alors qu'il y a beaucoup moins de gens, il reste, en fait, il manque des gens, en fait. Voilà. Hay unas frases, hay una declaración de Franco durante la guerra a un medio británico, no recuerdo ahora cuál, en el que dice que van a ganar la guerra aunque tenga que matar a medio país. Donc il y a une déclaration de Franco qui est assez célèbre pendant la guerre d'Espagne à un média anglais dans laquelle il dit qu'il va gagner la guerre même s'il doit tuer la moitié du pays. Por lo tanto, la idea de que medio país sobra es una idea que tiene la semilla de esas declaraciones del dictador. Donc l'idée qu'il y a la moitié du pays en trop trouve son origine dans ces déclarations du dictateur. Cuando acaba esa película, que va fatal, Urgoiti busca la manera de volver a España. Consigue regresar ese mismo año 43, pasa un proceso de depuración, le quitan todos sus bienes y le dejan volver al país a cambio de que no vuelva a hacer cine y no vuelva a trabajar en la radio, que era su otro negocio. Quand il finit ce film, Urgoiti est vraiment dans une situation très, très critique et il cherche à revenir en Espagne, chose qu'il arrive à obtenir en 1943, mais il devra passer par un processus d'épuration assez long, ses biens seront saisis et surtout on lui interdira de travailler au cinéma et à la radio qui était son autre métier. Voy a saltar también porque si no ya vamos muy mal de tiempo. Es que casi que entras tú ya. ¿O entro yo con el balcón o entras tú? Yo mismo, si quieres. Bueno, lo introduzco yo y luego avanzas tú. Vamos a saltar ya a esa otra segunda película bisagra que decíamos, que también se realiza en el mismo año 63 que El mundo sigue, la película de Fernán Gómez. Es una primera película, en este caso de un valenciano, una persona que se llama Jomi García Scott, pero quizá no es tan importante el realizador en este caso como la guionista, su esposa, María Luisa Lío. María Luisa Lío es la guionista de la película y la película lo que narra es su propia experiencia durante la guerra y como niña y su exilio posterior. Donc on va passer à un deuxième film charnière dont je parlais, qui est aussi de 63, comme le film de Fernando Fernán Gómez, qui s'appelle En el balcón vacío,
et qui est réalisé par un Valencien exilé qui s'appelle Romy Garcia Ascot, mais c'est pas tellement lui qui est important, si ce n'est plutôt sa femme qui est la scénariste du film, qui s'appelle María Luisa Lío, et qui narre dans le film sa propre expérience durant la guerre et sa propre expérience de l'exil. Sí, es una película que de alguna manera supone el contraplacado melancólico de esa rabia extrema, esperpéntica que antes veíamos en la película de Fernando Fernán Gómez. Lo que vamos a ver a continuación es casi el final. Cuando ella cree, no sabemos si lo cree o lo vive de verdad, vuelve ya de mayor a su casa en Pamplona, en una Pamplona imaginaria, evidentemente rodada en México. Es una película que cierra, diríamos, esta primera etapa donde el exilio vivido directamente por los que fueron a la guerra se desarrolla en Latinoamérica, en este caso México, y curiosamente, de manera ella misma, en sus recuerdos, se cruza consigo misma de niña por las escaleras de la casa. Es decir, ha sido incapaz de elaborar un duelo, de cerrar el recuerdo, y el delirio de verse a sí misma como niña, como la niña que siempre fue, como la infancia que le robaron, hace que se cruce una y otra vez con ella misma sin acabar de reconocerse. La Gabriela niña y la Gabriela mayor se cruzan en el camino, como luego harán otros cineastas a partir de esta película, por ejemplo, el Carlos Saura de La Prima Angélica. En fait, c'est un peu le contre-type de la noirceur désespérée du film de Fernando Fernán Gómez, qui est plutôt basé en fait sur la mélancolie. On voulait vous montrer un extrait de la fin du film, mais apparemment, je crois qu'ils n'ont pas pris l'extrait, si j'ai bien compris. Dans lequel en fait ce personnage féminin revient dans sa ville natale de Pamplune, enfin elle croit revenir, ou on ne sait pas très bien si elle revient, et dans son impossibilité d'avoir géré son deuil d'une certaine façon, elle se croise dans les escaliers avec une version d'elle-même petite fille en fait. C'est-à-dire la femme actuelle et la femme petite fille se croisent dans ce même escalier à Pamplune, qui est en fait un recours formel qu'utilisera par exemple Carlos Saura plus tard dans La Cousine Angélique. Bueno, por algún extraño motivo no aparece el final de esta película, que no sé si conocen. Esta mujer llega... Sí, se va a pasar en el... Alors là, il n'y a pas le fragment, mais on passe le film mercredi et dimanche prochain, en 35 mm. Je vous invite à venir. En cualquier caso, se trata de este cierre melancólico del exilio vivido como herida, como rotura del yo, que es incapaz de curarse y que hace que la vida del exiliado gire permanentemente en torno a ese recuerdo roto, esa infancia rota. Con estas dos películas, con estas dos escaleras, la escalera que se sube a hachazos, a trompicones, a cortes violentos, y con esta otra que es la herida lacerante del duelo nunca resuelto del exiliado, diríamos, cerraría esa primera etapa del exilio, de los exiliados que vivieron directamente la guerra. Porque luego en España... Espera. Sí. Avec ce film de 63, enfin avec ces deux films de 63 et avec ces deux scènes d'escalier, l'une hachée et l'autre plus fondue où les personnages se croisent, c'est une sorte de fermeture en fait mélancolique de cette première étape du cinéma de l'exil, qui est celui donc des cinéastes qui ont vécu directement la guerre. Porque luego en España, y pongo yo dos últimos ejemplos, cineastas del nuevo cine español situarán la herida de la guerra o la vivirán o la recordarán a través de sus padres. Y les voy a poner dos películas casi contemporáneas, La caza de Carlos Saura y 9 cartas abiertas de Martín Patino, en el que el joven ya no ha vivido en los dos casos Emilio Gutiérrez Cava, el joven actor Emilio Gutiérrez Cava. Donc ensuite, les cinéastes espagnols qui vont arriver après du nouveau cinéma espagnol vont évoquer la guerre, mais à travers ce qu'ont vécu leurs parents. Par exemple, si on pense à deux films importants, un film de Carlos Saura qui s'appelle La chasse, La casa, et un film de Basilio Martín Patino qui s'appelle 9 cartas abiertas. Sí, en la caza, si recuerdan, el joven se introduce en ese ambiente de los excombatientes que acaban destrozándose entre ellos, y él escapando a la búsqueda de una nueva vida en el último plano de la película. Donc en fait, dans La Casa, il y a un personnage jeune qui s'introduit, fait partie d'un groupe d'anciens combattants qui vont à la chasse, qui finissent par s'entretuer. Dans le dernier plan du film, il essaie de s'échapper à la recherche d'une nouvelle vie. Y en la película de Patino, el joven Emilio Gutiérrez Cava, enamorado de esa chica inglesa, porque él estudió en Inglaterra, el padre de esa chica es un exiliado, un profesor exiliado, mientras su propio padre es un exiliado interior que se retiró a una vida, y él dice, ganó, pero nunca ganó nada, y vive como amargado dentro de esa victoria que no fue tanto. Por lo tanto, estamos ya ante una nueva generación que el exilio es el exilio de sus padres y no el propio, y por eso entre el año 63, 64, 65
estableceríamos ese cierre o ese cambio de ciclo histórico. De la même façon, le personnage du film de Patino, interprété par Emilio Gutiérrez Cava, est amoureux d'une jeune fille anglaise dont le père est un exilé espagnol à l'étranger, et lui, son propre père, est un vainqueur de la guerre civile, mais qui vit d'une façon complètement retirée et amère, et donc qui a gagné sans gagner rien, en fait, finalement. Y por lo que hace referencia afuera, nos encontramos también con una generación de realizadores que ya lo que abandonan el país como protesta política contra el franquismo ya instaurado. Por ejemplo, hay dos casos también que son muy singulares y que son Fernando Arrabal y José María Berzosa, que los dos realizan sus películas aquí en Francia. De hecho, la película más significativa de todas estas películas posiblemente sea Viva la Muerte, que no recuerdo si se ve en el festival, que también arranca con una figura que va a ser y que estaría en el balcón vacío y que va a ser una figura fundamental para muchas de las cosas del cine que venga a continuación, que tenga que ver con toda esa lectura de la guerra y del exilio, que es la figura del niño, el niño que ve cosas, el niño que ve y que no entiende. Eso es una figura fundamental, si pueden ver en el balcón vacío. Es una... Claro, recoge un momento seminal de lo que va a ser esa representación de lo incomprensible para un niño de la guerra. Si on considère aussi la génération des cinéastes donc, qui vont s'exiler postérieurement, surtout en raison de leurs problèmes politiques avec le régime franquiste, on peut penser notamment à Fernando Arrabal et José María Berzosa, qui réalisent tous deux leurs films en France. Il y a aussi des points communs. Par exemple, un des films les plus importants est Viva la Muerte, qui est le premier film d'Arrabal, qui est présenté dans le cycle. Et dans ce film, comme dans El Balcón Vacío, émerge en fait une figure qui va être très importante pour beaucoup de cinéastes après, dans des films très importants, par exemple comme Cría Cuervos ou L'Esprit de la Ruche, et qui est la figure de l'enfant qui voit des choses mais qui ne les comprend pas. El arranque de Viva la Muerte, si la ven ya lo podrán comprobar, nos enteramos en los 3 primeros minutos que el padre del niño ha muerto, se encuentra solo con su madre y se ha acabado una guerra. Las primeras frases que oímos en la película son las frases del famoso parte del 1 de abril de 1939 de la guerra se ha acabado a día de hoy, y enlaza con esas declaraciones de si tenemos que matar a medio país lo mataremos. Es decir, hace una especie, Arrabal hace una especie de mezcla de esas declaraciones tan brutales de Franco con lo que fue el primer parte de guerra. Eso es lo primero que vemos en la película de Arrabal. Donc dans le début du film, dans les 3 premières minutes, on apprend que le personnage du jeune garçon du héros, son père est mort et qu'il vit seul avec sa mère. Et les premières paroles qui résonnent, en fait, sont un fragment de la déclaration du 1er avril 1939, donc qui met fin officiellement à la guerre civile, déclaration de Franco. Et Arrabal le noue, en fait, avec la déclaration que j'évoquais avant, où il disait qu'il tuerait la moitié du pays s'il fallait pour gagner la guerre. Y en el caso de José María Berzosa es muy interesante porque desarrolla toda su obra en Francia, pero siempre hablando de España y de las tradiciones españolas, el Cid, el Greco, y hay una película también fundamental que es Arriba España, donde lo que tenemos es de nuevo ese extrañamiento que también había vivido Max Aub cuando volvió al país, y tantos otros, el propio Buñuel también lo cuenta, pero en el caso de Berzosa, ese extrañamiento lo que hace es trabajar con esa cuestión del esperpento, hacerlo de esa manera como muy seca, muy radical de la que hablaba antes José Luis, de tal forma que volveríamos, ¿no? O sea, habríamos dado toda la vuelta para volver al espoir prácticamente y a ese extrañamiento ante lo que no reconoces de lo que había sido tu país. Une autre figure intéressante est Berzosa, que j'évoquais. Alors lui, sa caractéristique est qu'il fait tous ses films en France, mais il fait des films en fait sur l'Espagne. Il ne parle que de l'Espagne, notamment de ses traditions, comme le Cid, comme Greco. Un de ses films importants est Arriba España. Et chez Berzosa, ce qui est très important, c'est cette sensation d'étrangeté en fait, ou de manque, qui a été décrite aussi par l'écrivain Max Aub quand il est retourné en Espagne. Et il parle de ce manque en récupérant cette tradition de l'esperpento de façon très sèche, très radicale, ce qui d'une certaine façon nous renvoie, en fait, on a fait tout un tour et on revient à l'espoir de Malraux et à cette impossibilité à reconnaître le territoire.